selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu. Haleluya. Oh, let me worship You. Let me worship You. Oh, Jesus. Thank You, Lord. We praise You, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hati kami, jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Jesus, oh, thank You, Lord. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita terus menyembah Dia. Mari kita naikkan suara, angkat suara-Mu. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. We praise You, Lord. Oh, Jesus. We so grateful, Lord. Jesus, Jesus, thank You, Lord. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore.
your hand on me and say with your faith, how to yes, Lord. And one more time you sing, how to the Lord, all the places I see, all the glory I miss. All the places I see, all the glory I give, for it the all the places I see, all the glory I give, for as long as I live, unto the Lord. All the places I see, all the glory I all the places I see, all the glory, for as long as I live, unto the Lord. All the glory I give, all the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. To the name of God, to the name of God. Make some noise for God. Let's clap your hands. May the Son of your forgiveness. Let's shout hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur. Oh, Jesus. Bapa kami dalam surga, Ibu di surga. Katakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekarang juga mengampuni kesalahan dan jangan mempermainkan Yes. Amen. Thank you. Shalom semuanya. Shalom everyone. Are you ready to dance together? Are you ready? Let's clap your hands.
bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kau penebus kami. Kami bersyukur Bapa. Mari sebentar kita memberikan persembahan kita. Boleh disiapkan. And now we want to give our best to our God, what we have. Everyone can prepare it. So this is our let's be pray together. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kasih setiap Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati kami beribadah kepada Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin mengerti yang terbaik bagi Bapa. Tuhan layakkan buat pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah kami Tuhan hanya di dalam nama Bapa. Mari yang siap memberi sama kita katakan amin. Amen.
Because of your cross, I win, Jesus. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu, ku hidup esok. Because of your cross, I live, Jesus. Because of your cross, I live, Jesus. You are the Almighty, giving your miracles in our life. Sanggup untuk melakukan mukjizatmu. You are the Almighty Lord, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Baik, sama-sama kita bangkit dan dikatakan salibmu. Let me stand up together again. Karena salibmu, untuk menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Yesus mencintaimu, Tuhan Yesus mencintaimu, and kami mencintaimu. Amin. Kami mencintaimu. And Pastor Jonah mencintaimu, Pastor Jonah mencintaimu, Pastor Rudy mencintaimu, Pastor Rudy mencintaimu, Pastor Ken mencintaimu, Pastor Ken mencintaimu. Yesus mencintaimu. Yesus mencintaimu. Hello everyone. Halo semuanya. This is our third time here. Pastor Ken untuk ketiga kalinya berada di tempat ini. And we are celebrating Good Friday with you. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung bersama-sama. We have a team here of over 20 people. Kami datang bersama dengan 24 orang tim. We have 4 groups. Ada 4 grup yang berbeda. We have the Hong Kong representative and China representative of the Holy Spirit visiting us. Ada perwakilan dari Hong Kong dan Cina yang begitu penuh dengan Roh Kudus mewakili dari Cina, datang Cina. She is an incredible minister, businesswoman, and international entertainer. Farini, everybody wave. Ya. Di sini hadir hari ini dia bintang film Hong Kong dan dia juga seorang bisnismen dan berbisnis dan dia begitu melayani Tuhan dengan luar biasa. We have
the apostolate revival ministry of Yeshua, the army from Philippines, with Dr. Tyrene Love, John Paul, and many beautiful people. Hadir juga di tempat ini untuk sekali hadir mengadakan pelayanan medical ke banyak tempat dengan ministry medical. We have Jesus the Gospel International Church Executive Board members visiting us from the Philippines. Dan hadir juga di sini ada tiga orang yang hadir dari Filipina yang tentara alam. We have my wife, Pastor Irene, stand up. Hadir juga Pastor Irene. She is the founder of the Irene Love Women's Foundation of Indonesia. Dan Irene adalah seorang penemu dari yayasan atau pendiri dari yayasan Irene Love Women Foundation. And many board members, future board members, international board members of the Irene Love Women's Foundation. Everybody wave. Menjadi bagian dari yayasan Irene Love Women oleh Lamai Katakan. Okay. Now today, Hari ini the Lord Tuhan wants you to remember Him ingin bahwa Tuhan ingin mengingat kepada Dia dying on the cross. bahwa Dia telah meninggal di salib. This morning we had devotion. Dan pagi ini kita sudah melakukan pujian. Jesus, His body was ripped apart. Dan Tuhan Yesus tubuhnya sudah dipecut. No bones were broken, Tidak ada satupun tulang yang patah, but they would whip His back, tapi punggungnya dipecut. and the bone in the whip and the metal in the glass would catch His back, rip. Dan pada dia ada yang seperti cakar nancep di punggungnya dan dagingnya ketarik sampai lepas. So when it says, by His stripes we are healed, Dengan melalui kematian dan siksaan Dia dan kita telah disembuhkan. they were actually His whole back skin ripped. Dan sebetulnya banyak kulit di punggung belakang itu betul-betul terkelupas. And it happened many times. Dan itu terjadi berkali-kali. Jesus, when He was crucified, Tuhan Yesus pada saat disalib, He was mostly naked, pada saat itu hampir Dia betul-betul telanjang. shamed to the world. Dan Dia betul-betul dipermalukan di dalam dunia. When they crucified Him, it's not like in the paintings with right here. Sebetulnya pada saat Dia disalib bukannya seperti di foto-foto atau di lukisan Dia dilukang di sini. The hand would have ripped off the cross. Kalau pada saat Dia di sini pasti Dia akan terjatuh sobek. It was right here. Tapi Dia dipatunya di sini. And the nail was a big stake, like a train, a railroad nail that you see in the railroad. Dan pakunya itu betul-betul besar seperti paku yang menancap di rel kereta api. So boom, 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 boom. Tulangnya. And He couldn't breathe normally, so He had to, on those big nails, do this. Dia tentang betul menafas kesulitan dan sangat kesakitan seperti ini. While blood Dan darah pun mengucur coming out, keluar dari mulutnya. the crown of thorns Dan mahkota durinya on His head, ditancapkan kepada kepala blood, dan keluar darah mengucur. and He did it Dan dia telah melalui fully innocent. dan betul-betul telah mengambil dosa For you. dan dia telah menanggung dosa kalian semua. The Bible says, by His wounds Dalam Alkitab pun dituliskan bahwa dengan kesakitan Dia, we lukanya, are healed. dengan lukanya Dia telah, dengan bilur-bilurnya Dia telah disembuhkan. How many of you believe that God will answer your prayers and heal you?
Berapa orang di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan? Now, Dr. Love Dr. Love, will come up and prophesy for Bukasi soon. Dr. Love akan datang dan memberikan nubuat berikutnya. And so will Fareed. Dan juga hari ini. Dr. Love has been prophesying for months creative miracles. Dan Dr. Love berbulan-bulan telah mendapatkan nubuat bahwa dia akan menciptakan sebuah mujizat-mujizat. So we will pray for creative miracles soon to happen in your life. Dan kita akan mendoakan untuk sebuah misi yang kreatif untuk membawa balik kehidupan. Now, how many of you believe God will heal? Berapa orang tempat ini yang percaya bahwa Tuhan akan Amen. Now, there's somebody who believes more than you. Dan ada seseorang yang percaya lebih dari kalian yang ada di sini. 3. Ada seorang 3 orang yang lebih percaya dari kalian. Jesus, who gave his life on the cross, Bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya dalam kayu salib. 3 days later, he resurrected 3 hari kemudian dia telah bangkit. so that we can resurrect. Dan kita pun bisa dibangkitkan. But it's not by our works, Dan bukan karena tidak kita, but by his gift of grace. tapi betul-betul adalah hadiah dia bisa bangkit dari kubur. His gift of love. Dia telah memberikan cinta. Okay? Oke, baiklah. So, today, Jadi hari ini we're going to learn 2 things. kita akan belajar 2 hal. Number 1, Hal pertama yang kita belajar, the Lord bahwa Tuhan Allah has given each one of you sudah memberikan dari setiap orang-orang yang ada di sini a gift. hadiah. Matter of fact, 5 gifts, Mungkin sebetulnya ada 5 hadiah yang diberikan oleh Allah. 10 gifts. Mungkin ada 10 hadiah yang diberikan oleh Allah. Every perfect gift Dan semua hadiah-hadiah yang sempurna comes from above, the Father of lights. dan itu semua datang dari dari kehidupan. And through the Holy Spirit speaking to you, Dan melalui Roh Kudus yang telah bicara kepadamu, you will know which gift to use dan kita tahu yang mana yang akan dipakai to share Father God's love, untuk dibagikan cinta Allah kepada kamu, so that people can be saved by Jesus' blood and righteousness. dan orang-orang betul-betul bisa diselamatkan karena kasih dari Allah. Amen. Amen. So we're going to practice that because the last few days there's been an anointing for people under 19, 20 years old to be able to pray and see others feel the power of God. Kita sebentar akan berlatih bahwa ada anak-anak muda di bawah 19 tahun yang telah diurapi untuk bisa mendoakan dan memberikan banyak berkat untuk kita semua. How many of you are older than 20? Di mana di sini yang umurnya di atas 20 tahun? If you're older than 20, Jika kalian umur di atas 20 tahun, boom! If the younger people can pray and see people feel God, dan anak-anak muda bisa mendoakan dan bisa melihat kebaikan Tuhan, then older people over 20 dan orang-orang yang di atas umur 20 tahun can pray and see 50 million people hear and feel God. dan orang-orang yang di atas 20 tahun bisa merasakan bahwa beribu-ribu orang akan merasakan cintanya dari Tuhan. For the Lord is working through everyone to reach everyone in His message of salvation. Bahwa orang-orang akan menerima pesan dari keselamatan. It's going fast. Mungkin dia akan berdoa begitu cepat. Okay, Pastor Jonah Pastor Jonah learned at the conference last year dan dia telah belajar dari sebuah konferensi tahun lalu that everyone bahwa semua orang is touched by Holy Spirit, Roh Kudus, sudah disentuh oleh Roh Kudus to reach their friend, neighbor, and someone they do the business.
untuk menyentuh tetangga yang hidup sebelahnya dan juga untuk melakukan para pebisnis. Remember the story about the car man praying by the tire? Do you remember that, Pastor Jonah? Apakah Pastor Jonah ingat bahwa seorang laki-laki dengan mobilnya yang di... I don't know if you remember that. Ya. Yes. So you have the power, every one of you, to bring healing to the positive. Amen. Wherever you live. Dan kalian sebetulnya punya kekuatan untuk mendoakan, untuk berkasih. Now, our team, Tim kami everybody together, dan semuanya tim dari Pastor Ken has reached 50 million people harus meraih 15.000 orang in the last 30 years di dalam sisa 30 with the Word of God. sisa 30 tahun dengan firman Tuhan. But all of you Tapi semuanya dari kalian could reach 350. tapi akan mencapai 350.000 orang. Can I hear an amen? Boleh katakan amin. So, what we're going to do Apa yang akan harus kita lakukan? is we're going to minister to you. Bahwa kita akan melakukan pelayanan kepada kami. One, the first way is through prayer, short prayers. All of our team will say for you and Bukasi. Dan setiap dari orang dari sini akan mendoakan untuk kamu dan juga untuk seluruh orang Bekasi. 30 seconds only. Hanya 30 detik saja. Okay, the second thing is we're going to testify about a miracle. Dan kalian juga akan melakukan kesaksian mengenai sebuah keajaiban. And then we're going to have a young person pray for 3 people to practice. Dan mungkin ada satu orang muda yang akan mendoakan dan akan berlatih untuk mendoakan orang lain. Then we're going to have at the end special ministry for everyone. Dan di akhirnya kita juga akan melakukan sebuah spesial ministry untuk semua orang. Remember, if there are 20 people here that are all very experienced in praying and encouraging people, Di tempat ini hadir bersama dengan Pastor Ken ada 20 orang yang punya pengalaman luar biasa untuk mendoakan. we want you to get as much prayer from as many of these team members as you can. Dan tim juga diminta untuk lebih banyak lagi mendoakan sebanyak apa yang bisa dilakukan untuk mendoakan orang-orang yang hadir di tempat ini. And these team members, they gave everything. Dan bagian dari teman-teman ini akan memberikan segalanya To come love you. untuk datang mencintaimu. Okay, let's have Ernest and Leah stand up and come Ernest right dan Leah here. boleh maju ke depan. Are you here? Yeah. Okay, this beautiful couple, they're only what, 28 years old? Ya, ada sepasang anak muda ini apakah berumur 28 tahun? Ya. But they're both very educated and have very, very good jobs, engineering, etc. Dan mereka berdua sangat memiliki pendidikan yang luar biasa sebagai insinyur. So they took their wedding day, May 25, Dan dia akan melakukan pernikahan tanggal 25 Mei depan. and they said we're going to use all of our money to come to Indonesia. Tapi dia gunakan uang untuk pernikahannya itu untuk mendanai misi dia di Indonesia, datang ke Indonesia. We will cancel our wedding Dan dia mungkin akan Because we- mengagalkan pernikahan we dia. believe in you. Tapi saya percaya kepada kamu. Okay? Baiklah. So, no wedding May 25th. Is that true or false? Tidak jadi menikah, betul enggak? True or false? You're going to get married on May 25th? Yes. Yes or no? You're going to get married on May 25th? Because yesterday, the Lord helped supply what they needed to cover some of their wedding costs. Dia akan datang melakukan pernikahan yang akan mengambil apa?
kemarin Tuhan telah memberikan supply kepada mereka dana dan itu akan cukup untuk mereka melakukan pernikahan. So you're going to get married, Ernest? She's there in your Makanya left side. seandainya menikah, ya. So we want you to pray for their wedding. Pastor Johnny, is your wife here? Yes. Can you both come up and pray a blessing of Pastor marriage? Jonas dan istri boleh doakan And we're praying that Ernest and Leah, they have 25 children, right? Dan saya berharap Ernest dan dia akan memiliki 25 orang anak. Amen. Amin. Okay, let's pray. Iya. Give a big hand clap. Okay, our worship band, can you play that song? Do you remember the one? We're going to have 30-second prayer to pray for Bukasi, and you pray with us. Just put your hands Kita together. akan mendoakan dalam 30 Our teams, come up with your Doakan line. Bukasi. 30 seconds only. Irene's not going to have the timer, okay? But 30 seconds. Okay, we don't have to translate. But if you hear a key word, just say it in Bahasa. Okay. Yeah. Let's have Irene last. Irene last. And let's have Dr. Boyd first. Okay, just get in line. 30 As soon seconds. as You you're just done, pray in 30 one by seconds. one. The other one, the fast one. Okay, but faster, more energetic. Oh, yeah. Let's do it. Energetic. 30 seconds. Everyone for you too. Wait for 30 seconds. Yeah. Ba, la, 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 la. That's it. All glory. Okay, let's pray. Speaking to the microphone first. 30 seconds, Dr. Boyd. Mag-pray kayo. I-pray yun. Yung ano, ita ka Get in lang line, everyone. ita ka lang Pray. Pray one by one. Okay, No. just come and stand by me. Get in the line one One by one po, you pray for 30 Okay, seconds. Dr. Boyd. Dr. Pastor Boy. Hey, pray loud into the microphone, 30 seconds. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami telah memberkati Engkau. Glorify your name Kami this day. memuliakan nama-Mu. We honor you and adore you, Lord, in the name of Jesus, God, Father. We feel your presence right now. Kami merasakan kehadiran-Mu hari Thank ini. you for you are with us. Terima kasih telah bersama dengan kami. Thank you, Lord, that you are an awesome God. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Your presence is enough in this place. Kami akan terus memuji Engkau di tempat ini. Saturate this place, Lord God, with your Holy Spirit. Dan Tuhan akan terus memberkati With your pekerjaan-Mu presence, dengan kehadiran-Mu. with your healing power, Kita memiliki kekuatan untuk penyembuhan. with your love. Kami sangat mencintai-Mu. Thank you, Father, because you are here right now. Terima kasih Tuhan Kau telah hadir di tempat ini. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your presence here. Terima kasih Thank you, Tuhan. Father, that you said in your word, if you love, you
you will be my God, to be my, in this place, you, all those who love you will be taken care of, will be obedience to you. They are more than a conqueror. Thank you, Lord, for your promise. Thank you for your love in this church. Thank you, Lord, for your presence that never changes. In Jesus' name. Okay, person praying, stand right on me. The rest of you get in line. Only 30 seconds. So go boom. Father God, for Bukasi, let healing flow. Let evangelism flow. Breakthrough. Love your people. Amen. 30 seconds so we can have enough time for everyone. Amen. Thank you, Lord, for your power that's moving in Mikasa. In Jesus' name. Amen. Life coming in Jesus' name. I declare and decree healing will flow in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Demuhan na katos I mga pray blessing upon blessing, favor upon favor to each and everyone that is in the room. In Jesus' name, amen. katos mga mga kapatid namin. Hallelujah. Hallelujah. Receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Thank you, Lord, for the blessing in this church. In Jesus' name, amen. I decree and declare peace of mind and joy to everyone here. In Jesus' name. Hallelujah. I declare and decree love of God and the light of God in this place in every one of us. In Jesus' name, amen. Amen. I speak Jesus in this place, and I speak increase of hunger for the Lord. Amen. I pray for the youth in this church to be on fire. In Jesus' name. Amen. Ay buka mayawakan yung para pag-pray kapatid dito at terus sa mga I declare that right now that the warfare you have been experiencing is about to break through. So we thank you for the harvest, Lord. We thank you for the healing moving in and out of your body right now in Jesus' name. Let the Holy Spirit baptize you with His fire, anoint you. In Jesus' name. Amen. I declare and prophesy the rise of the new generation inside this church. I declare the rise of new leaders, the rise of new pastors, new prophets, new apostles, new teachers, and new evangelists rising from the youth inside this church in Jesus' name. Father God, thank you for the greater capacity of heaven in here, Lord. And thank you for everyone will go deeper in the Spirit and with the Holy Spirit and in your truth, Jesus. And thank you for the deeper relationship and you will woo them and love them. And also you will lift them up in the name of Jesus to be a blessing, not just this church, but for the whole Indonesia and spread out to the world. In the name of Lord Jesus. Amen. Everybody go. I didn't hear Eileen. And I didn't hear Dr. Love. Did she pray? Okay, there was a prayer that warfare and attack in the spirit against your life to make you sad would be broken. Pada saat kita melakukan misi, terkadang iblis itu tidak menyukai atas kami. Dan hari ini kita akan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa iblis yang akan menghalangi. We receive. Dan kita akan menerima Roh Kudus. There was a prayer that God would raise up in Bukasi new pastors, teachers, evangelists, prophets, and apostles. Go, go, go! Dan di Bekasi juga sekolah ini akan hadir lagi para evangelis, para pendeta yang baru, para nabi. Lord Jesus, I pray that every family, Lord God, they will come together and they will reunite in the name of Jesus all over Indonesia. I pray and declare and decree that everyone will be here in Bukasi. I pray
Panginoon yung Bekasi dan juga Indonesia akan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I declare and decree that the spirit of religion will be broken in Bekasi in the name of Jesus. Amen. Dan semua kuasa gelap akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, now I just heard when we came in here that somebody we prayed for last July and last October Ya, pada saat pertama kali saya datang ke sini Juli tahun lalu dan Oktober tahun lalu, that something has happened in their body that's good. ada sesuatu kabar baik bahwa di dalam tubuhnya sekarang menjadi lebih baik. Remember, sometimes the doctors will help, Kita ingat kadang-kadang dokter akan menolong kesehatan kita. and when the doctors can't help, Pada saat dokter tidak bisa menolong lagi, either before doctor or after doctor, dan sebelum pada ke dokter dia menanyakan pada dokter, Jesus helps. dan Tuhan Yesus akan menolong. So if we could have the mother and Selin come up, Ibu they want to give a Selin sama mamanya boleh maju ke testimony. depan. Selin dan mamanya boleh maju ke depan. Wait a second, Irene Yes. is going to tell you how she felt when she prayed for Mama and Selin and the other. Sebelumnya Irene boleh nggak bercerita apa perasaan kamu pada saat waktu itu mendoakan mama dan istrinya dan Say what Selin? you felt when you prayed. Guys, yun, dito. Okay, so just say how you felt when you prayed for the two little girls. Coba ceritakan kepada jemaat di sini apa perasaan Irene pada saat waktu visit kita ke tempat ini bulan Juli dan Oktober, perasaannya seperti apa? Juli. Berarti pada saat bulan Juli pada saat itu kita mendoakan. So last year when we came here, Pada saat bulan Juli saya berada di tempat ini. after we had the convention we attended the big convention. Yeah. Setelah kita pulang dari sebuah konferensi besar di Sentul bulan Juli, So after that we came here dan kita and we had the service. datang ke sini dan setelah ibadah selesai, And then when we had the prayer, this family came and they want to receive a prayer. pada saat kita ada sesi doa, keluarga ini datang ke depan untuk minta didoakan. I was so touched because they are so young and they already have this kind of illness in their body. Dan saya coba menyentuh dia dan dia tahu bahwa masih muda tapi udah memiliki penyakit yang berat. And this little girl, she came and sit on my lap. Dan yang kecil itu datang dan dia duduk di pangkuannya. And I was hugging her and we prayed for them. Dan pada saat itu dia betul-betul ingin mendoakan kepada mereka. And I know that the Lord will do the great miracles in their lives. Dan saya tahu bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban besar kepada kehidupan mereka. Because the Lord Jesus said that by His stripe we are healed. Amen. Bahwa dia telah dipecut dan dia akan telah. And there's nothing impossible to the Lord. Everything is possible. Do you believe that? Amen. Bagi dia tidak ada yang mustahil dan semuanya pasti jadi mustahil. Amin. So let's see what happens. Oke, itu dari testimoni waktu itu setelah didoakan sakitnya gimana. Saya mau sedikit kesaksian. Anak saya Jocelyn, waktu kemarin itu memang ada gejala di payudara dan This is a
tumor in the breast. Dia sudah dioperasi. He had surgery already. Tapi dokter bilang kalau masih ada benjolan lagi yang harus dioperasi. But there is another tumor had to be surgery. Tapi setelah didoakan. But after Pastor Irene and Pastor came pray for them. Puji Tuhan, benjolan itu yang harusnya dioperasi ternyata sudah hilang. And praise the Lord, the second tumor had to be surgery. It's okay now. Totally healed now. Without medicine, it's totally healed. Yeah. Healed by the blood of Jesus. Anak saya kecil ini, And also my little daughter. dia sudah 12 kali operasi. After 12 days, he coming to surgery. Setelah kemarin didoakan, puji Tuhan sudah nggak ada lagi ke rumah sakit. Okay, after Pastor Irene pray for this young lady, is no more go to the hospital anymore. Dia harusnya fisioterapi ke rumah sakit lagi. And it should be go to the hospital for physiotherapy, but nothing right now. Ya, sekarang dia sudah tidak ke rumah sakit lagi, sudah selesai. And now you can see standing in front of us, look like a very healthy woman, healthy little boy. I'm starting to cry. I didn't know about the little girl. We love you very much. And this moment, right now, her husband is just finished to surgery to recovery, and Pastor Ken and I will pray for her husband just for recovery. Amen. After this meeting. Okay, is Selin here? Yes, Selin. Selin, and what's the little girl's name? Krita. Krita. Come here. Okay, we want to teach young people Kami ingin mengajarkan kepada anak muda, that especially when God heals their body, pada saat Tuhan telah menyembuhkan tubuh kita, the Lord gives them a gift bahwa Tuhan telah to pray for others, dan Tuhan juga memberikan bisa mengajarkan untuk mendoakan orang lain, and they will feel God's presence. dan dia juga akan merasakan kehadiran Tuhan Allah. So we're going to bring up 3 people, Mungkin kita akan memanggil 3 orang, and these beautiful young lady and beautiful little girl, dan just touch their 2 fingers. Dan dua gadis ini, yang satu dengan yang adik kecilnya, dia akan menyentuh jarinya And say, Jesus, help my friend. dan dia akan berdoa, Tuhan tolong doakan, tolong bantu teman saya. And then that person they pray for will get help, will get healing, and feel God's love. Dan teman yang telah didoakan dia akan merasa disembuhkan dan dia merasakan dicintai oleh Tuhan. By the way, if you're over 20, Ngomong-ngomong, kalau kalian berumur di atas 20 tahun, you can do it too. dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Amen? Amin. Okay, so let's have Irene's little nieces come. Dan Irene akan memanggil keponakannya untuk datang, Marie Antoinette Maria Antoinette and Juliana, dan Juliana. and then you partner with one of the girls, Dan touch 2 fingers, dan pegang kedua jarinya, and they will pray for you to feel Jesus' love and help. dan akan berdoa untuk merasakan bahwa Tuhan Yesus telah mencintainya. Come on. Okay, so oops, sorry. Just touch 2 fingers to the little girls, Pegang 2 jarinya kepada gadis kecil ini, and then Selin and dan Sheryl. Cherry, Rika. You just say, Jesus, Jesus, help my friend feel your love.
Tuhan Yesus, tolong teman saya bisa merasakan cinta dari Tuhan. Okay, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Say it. Tuhan Yesus, tolong teman saya bisa merasakan cinta dari Tuhan. Amin. Okay, say Krita. Dan Greta, Greta. katakan kamu bisa merasakan cinta dari Tuhan. Okay, so Greta said, go ahead. Greta said, Julia can feel the love of Lord Jesus. Amen. Okay, so give Juliana the mic. How do you feel, Juliana? Juliana, sekarang gimana perasaan kamu? How do you feel, Juliana? Bagaimana kabarmu hari ini, Juliana? Yes. Dia merasakan cinta dari Now, Tuhan Allah. Juliana had a very bad heart when she was a little girl. Pada saat dia masih kecil, dia memiliki penyakit jantung yang begitu parah. But the Lord touched her heart. Tapi Tuhan Allah telah menyentuh jantungnya. And she likes to swim in all the pools. Dan sekarang dia sangat suka sekali berenang di kolam renang. So Juliana, show how strong you are. Sekarang Juliana tunjukkan begitu kuatnya kamu hari ini. Okay, Marie Antoinette, Maria Antoinette, when Selene prayed for you, pada saat saya mendoakan kamu, what did you feel? kamu rasanya apa? What do you feel? Happy. Dia merasakan begitu bahagia dan begitu damai. So Selene and Greta, you can, when your friends are crying and feel sad, Dan buat Selin sama Greta, pada saat teman kamu merasakan sedih dan menangis, you can say, my friend Jesus will help your heart. katakan kepadanya bahwa temanku, Tuhan Yesus tolong bantu teman saya To feel better. untuk bisa merasakan yang lebih baik. And they will also be able to pray Dan kamu juga bisa mendoakan yang lain. that their friends' parents Mungkin orang tua dari temannya won't fight and will be a loving family. akan Amen. menjadi keluarga yang saling mencintai. Amen. Amin. Okay, now Selene and Greta, Selin dan Greta, you have God's power bahwa Tuhan memiliki kekuatan to pray for a very famous adult. dan engkau punya kekuatan untuk bisa mendoakan satu orang dokter yang begitu terkenal. Or she even needs some healing prayer from you too. Mungkin dia juga membutuhkan doa kesembuhan dari kamu. So come, Dr. Love. Dokterlah boleh menceritakan. Okay, little girls and very young lady, Oke, just say, feel the love and healing of God. katakan penuh dengan cinta dan Tuhan akan menyembuhkan. Go ahead, pray. Katakan bahwa kau akan mendapatkan cinta dan kesembuhan. You got the Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, make sure Dr. Love's okay. We love you, Lord. Kami mencintaimu Tuhan. God wants to touch and use children, teenagers, and all of you to bring healing to the world. Bahwa Tuhan telah membawa kesembuhan di seluruh dunia. Okay. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. We're going to pray for Selene and Greta and her father a little later. Dr. Love has a gift for creative miracles. So she'll be happy to pray later. Amen. Rini, can you come up and share a word from
from the Lord to encourage Bukasi? Actually, this is the dream that Irene had when she told me her dream and I had the interpretation. This is the dream that Irene has. Ini adalah sebetulnya betul-betul impian dari Irene dan Ken sejak lama untuk bisa dapat mendoakan dan datang ke banyak tempat. And when I heard about the dream, I immediately had the interpretation. Dan pada saat dia mendengarkan impian untuk membuka yayasan Irene Lakuman, dan dia sekarang mau datang ke tempat ini untuk mau mendukung Irene Lakuman. I just simply share this dream with you. Bahwa saya juga akan membagikan bahwa saya punya impian yang sama dengan dia. Under Irene's approval. Tentunya atas persetujuan dari Irene sendiri. Yes, because this dream is God give Irene to share with you guys. Ya, dan tentunya dia akan membagikan sesuatu untuk kalian semua. Irene had a dream. In a dream, she was under the sea. Dan sebetulnya waktu itu Irene mempunyai impian, tapi impiannya sepertinya ada di bawah laut yang dalam. And there's wind under the sea. Dan betul-betul di lautan yang sangat dalam. And there's many little boats Dan under the water. Dan di bawah laut itu banyak sekali perahu-perahu kecil. And Irene thought she cannot breathe, but she can breathe. Sebetulnya kalau kita di dalam laut tidak bisa bernapas, tapi waktu itu Irene bermimpi justru dia bisa bernapas. And Irene catch herself was like, why I'm dry, I'm not wet. Ya, dan Irene menanyakan, saya di dalam lautan tenggelam, tapi kenapa saya masih kering? And under the water, there's fire in the water. Di dalam air kok bisa ada api menyala? So this interpretation will be like this. There will be many people that's little boats representing people that God is incubating. Ya, bahwa sebetulnya interpretasinya seperti ini, bahwa incubating like seperti bayi di dalam inkubator yang terus masih bisa bertumbuh. Yes. And there is a Holy Spirit doing because there's fire and there's wind. Ya, dan ini tentunya adalah pekerjaan dari Roh Kudus bahwa Tuhan Allah memberikan dia sayap. And also the wave of the Holy Spirit is already here. Dan sebetulnya gelombang besar dari Roh Kudus sudah ada di tempat ini. The anointing of the Holy Spirit and the capacity of the Holy Spirit giving this church. Dan sebetulnya kapasitas dari Roh Kudus itu di tempat gereja ini is deep. Betul-betul sangat dalam sekali. And one thing, because there's underwater, and when the water retreats, pada saat ada sebuah ombak dan ombaknya kembali dari ke laut, and everyone will have to see their true foundation is in Jesus. Dan semua orang akan bisa melihat yayasan bahwa melalui Tuhan Yesus. And Jesus will build everything on this foundation. Dan Tuhan Yesus akan membangun apapun dalam yayasan ini. And also the little boat could be representing some business. Dan mungkin yang perahu-perahu kecil itu bisa mewakili sebuah usaha atau bisnis. Some business people doing in the marketplace. Dan mungkin bisnis-bisnis yang ada di luar sana di marketplace. Maybe they are not yet in that stage yet. Nah, mungkin belum ada di dalam stasiun itu. Because God is molding and incubating. Mungkin Tuhan akan memberikan lebih lagi multiplikasi. It's not by man's hand, it's He Himself. Sebetulnya bukan oleh orang lain, tapi oleh Dia sendiri. But when the time comes, pada saat waktunya telah tiba, all this little boat will come up. Dan tiba-tiba perahu yang di dasar itu tiba-tiba dia bisa naik ke permukaan. And when I think of this, I remember, which boat that Jesus that sit in there.
Dan ingat, di setiap perahu yang Tuhan Yesus berada di tempat itu, just like Jesus stepped in Peter's boat, seperti kejadiannya pada saat Tuhan Yesus berjalan di air di perahunya Petrus. some of the business people, maybe you have done a lot of work, but the result is not so nice. Kebanyakan di luar sana kelihatannya para pebisnis telah melakukan bisnisnya dengan baik, padahal tidak. Because you have this firm foundation. Karena dia tidak memiliki landasan yang begitu kuat. Jesus said, "This is my boat." Mungkin Tuhan Yesus mungkin bisa membantunya. And he stepped inside. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bisa melangkah di air. And Jesus said, "Go, catch it." Dan Tuhan Yesus bilang, pergilah dan ambillah ikan di sana. I'm not just talking about people become saved. Saya tidak bicara bahwa para orang-orang di sebelah sana bisa diselamatkan. I'm talking about your business, your finance. Dan saya bicara tentang bisnis keuanganmu. And Jesus said, "Go, throw the net." Dan Tuhan Yesus bilang, pergi ke berikutnya. You maybe have a thought like Peter. Mungkin kalian juga berpikir seperti Peter, kalau jalan di air pasti tenggelam. Lord, I've done this. I've been doing this. Not much coming back. Ya, saya telah melakukan seperti ini, seperti itu, tapi semuanya tidak ada yang bisa kembali kepada saya. And Jesus will tell you, "My son, Dan Tuhan Yesus akan bicara, anakku, just do it." lakukanlah. And then what happened in the Bible? Dan apa yang terjadi dalam Alkitab? Throw it and people like, "Wow, too much." Dan akhirnya pada saat itu Petrus menyebarkan jalannya dan begitu banyak ikan yang dia dapatkan. The net's gonna break. Dan bahkan jalannya sendiri tidak koyak, tidak hancur. And Peter immediately called the others friends, right? Dan Petrus pun akhirnya memanggil semua teman-teman dia All together put it. untuk mengangkat itu semua bisa naik ke perahu. So this is the new form of way of doing business is with God together. Itu yang kalau kita melakukan bisnis bersama Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa yang di luar kepercayaan kita. Because this boat is Jesus incubate them himself. Ya, dan sepertinya perahu itu seperti sebuah inkubator yang akan menyelamatkan bayi kecil. So I don't know what stage you are in right now. Dan saya saat ini juga tidak tahu situasi anakku akan seperti apa hari ini. But Jesus picked you. Tapi Tuhan Yesus akan membantu kamu. You just have to believe. Dan yang nomor satu cuma perlu percaya. And you will say, "Jesus, I have done many wrong things." Dan hanya mengakui kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya telah melakukan banyak hal yang salah. But never underestimate the power of the cross. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari salib Tuhan. You cannot not make mistakes. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa menghindar dari kesalahan. But through the mistakes and the grace of God, Dan melalui kesalahan-kesalahan itu dan begitu kasih Tuhan yang begitu besar, we became more mature. dan kita akan menjadi lebih dewasa. So this is the message that God will flip over the financial situation. Dia dapat pesan dari Tuhan. Kau akan dinaikkan keuanganmu. And remember, because in the Luke 1, Dan ingat di dalam Lukas 1, when Gabriel tell Mary, "You're going to have a baby," ya pada saat Maria kan tidak bisa memiliki anak. and she wondered how. Dan dia heran bagaimana. But the angel said, "Not one promises is without God's power." Ya, bahwa si malaikat bilang bahwa tidak ada satupun kata-kata dari Tuhan yang tidak memiliki kekuatan. So God will perform His power through you. Bahwa Tuhan akan melakukan semua kekuatannya untuk dia. And the wealth we gonna receive, you gonna receive. Dan kau juga akan menerima seperti yang Maria telah terima. Is the sowing into the kingdom. Dan itu akan menunjukkan kerajaan Allah. Of course, Tentu this is part of the kingdom, right? itu adalah kekuatan dari kerajaan Allah. Of course, you need to eat, you need to dress. This is also very important for your personal life and your family life. Tentunya kalian juga perlu makan, perlu berpakaian itu untuk menunjukkan penampilan Anda dan
yang lebih baik. So this is the promise of God. Hold it and believe it. Ini adalah janji Tuhan bahwa ambillah dan percayalah. Don't just use your own understanding. Jangan gunakan pemikiran Anda. And tell the Lord, Lord Jesus, I know you choose me. Dan katakan kepada Tuhan, saya tahu kamu telah memilih saya. I'm very experienced in my business, but seems like it's not work. Saya memang memiliki pengalaman di bisnis, tapi hari ini ternyata tidak bekerja, tidak berhasil. I surrender. You teach me. Dan serahkan kepada Dia dan Dia akan menjangkau. Bless you. Diberkatilah kalian. Okay. Is Dr. Love ready? Okay. Get charged. I don't know what happened. Pastor, can I share? Yes, the Lord said you had an encounter and a vision. Share. Dr. Love ingin membagikan apa yang dia rasakan barusan. Now first, Dr. Love is ministering to hundreds of thousands of people right now. Dr. Love hari ini udah melayani 100.000 orang lebih. And she wants to invite all of you to come with her. Dan dia juga ingin mengundang banyak orang untuk bersama-sama dengan dia untuk pelayanan. Okay, so earlier this is what I received for Bukasi. Apa yang saya rasakan hari ini di Bekasi? In the Philippines, Bukas means open. Di dalam bahasa Filipina, Bekasi artinya dibuka. And see in English is to see. Dan see di dalam bahasa Inggris sudah melihat. So this is the time Dan ini sudah waktunya where God is inviting Bukasi bahwa Tuhan telah mengundang Bekasi to be aware untuk lebih peduli of the open heaven. bahwa kerajaan Allah telah terbuka Because God karena Tuhan Allah is opening dan sekarang your spiritual eyes dan of the creative miracles. dia telah merasakan mujizat That God is doing in this church. bahwa Tuhan telah melakukan hal-hal yang baik kepada gereja ini, Creative miracles are true. bahwa keajaiban yang kreatif itu betul-betul ada. Because Jesus is real. Tuhan Yesus itu betul-betul ada. God is telling Bahwa Tuhan akan berkata to me the word Hannah. bahwa melalui firman Tuhan dari Hana, When we are at the bus earlier, going here, pada saat dia bersama atasannya ke sini, I keep on hearing the word Hannah. dan dia juga mendengarkan firman Tuhan dari Hana. And Hannah means grace and favor. Dan Hana berarti sukacita dan Where there is open heaven, there is grace and favor. dan pada saat surga terbuka And God is inviting you dan semua Tuhan Allah akan mengundang kalian masuk to join the open heaven. untuk masuk ke dalam surga yang sudah terbuka. I received a word from the Lord Bahwa saya juga telah menerima firman Tuhan that God is pouring out Isaiah 54 anointing bahwa Tuhan Allah juga akan membawakan banyak sekali pengurapan in this church. kepada gereja ini. Because you are meant Karena engkau layak to do revival for the nations. untuk mendapatkan kebangkitan melalui Tuhan Yesus. So let Pastor Rudy read Isaiah 54, 1-5. Oke, biarkan Pastor Rudy membaca Yesaya 1. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 1 sampai 5. Bersoraklah hai mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak,
daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa yang akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah engkau, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejagaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Dia sebut Allah di seluruh bumi. So let me read in English. Isaiah 54 says, "Sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than that of her who has a husband, says the Lord." This is the prophecy for this church. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. For your Maker is your husband. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Amen. This verse is the verse that you need for you to stand in this nation. Amen. Everybody give a big hand. We're going to take communion now, I believe. Dan saya percaya bahwa kita akan melakukan perjamuan kudus. The Lord is going to touch you a little bit later. Dan Tuhan Allah akan menyentuh kamu mungkin setelah beberapa menit kemudian. Because your church is going to grow. Karena gereja ini akan terus berkembang. And every one of you will touch your friend with a little finger. Dan setiap dari kebanyakan menyentuh tangan kecil